Govinda. Jai Govinda. Govinda. Jai Govinda. Govinda. Everything is said for Kalyanotsavam. Let us witness the Kalyanotsavam. That is possible for us only in Tirumalai temple. In Tirumalai temple, every day is Kalyana. Nitya Kalyanam Pachatoranam to Lord Venkateshwara. By all the prayers of the Singapore devotees, the Lord has come all the way from Tirumala with his two consorts, Sri Devi and Bhudevi. And this Divya Kalyanotsavam, this is not ordinary. Lokarachanartham, for the protection of the entire creation, the Vasudeva, the Venkateshwara. Venkateshwara is not another incarnation. One Lord Vishnu. Lord Vishnu is Venkateshwara. Venkateshwara is Sakala Devata Swarupa. Rama, Krishna, Nrsimha, Subramanya, Shiva, Shakti. All these deities are there in Venkateshwara. Yantamatramu evaru rachina antamatrame neevu. Antarantaramu enchi chuda pindante nippati annattu. Koluturu memu Vaishnavulu Korimito Vishnudani. Alari Shakteyulu Shakti Rupuni Vanatu. Shaivulunu Shivudanutu. Kapalikulu Adi Bhairavudanutu. Ala Bhagiyantari Bhavula Ajalame Ugurina Yattu. Neeru Koladita Amaravu. Idiye Paratattvamu Naku. Idiye Paratattvamu Naku. This was declared by the saint composer of the 15th century, Tarapaka. Don't quarrel among yourselves. Shivudavo, Madhavudavo. No, Venkateshwara. Venkateshwara is God, the personification of the God. He is the God who has these 10 incarnations. Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha, Vamana, Rama, Krishna, Buddha, Kalki, Avatara. So, Paritranaya Sadhunam, Vinashaya Dushkutam, Dharma Samsthapanarthaya, Sambhavani Yuge Yuge. Venkatachalapati has come all the way from Sri Vaikuntham. As I repeatedly tell you, Tyaktva Vaikuntham Uttamam, Ramaya Sabhahu Modate, Swami Pushkarani Tiri, and the banks of Swami Pushkarani in Tirumala. The Lord has manifested with Alamedu Banga on his bosom. That is the Srivatsam. That is why God is given the sacred bath only on Friday. Because of Alamedu Banga on his bosom, on the right side of the Venkateshwara. Let us all get ready for the Vaikanasa Agamokta Vidhana Kalyanotsavam. It's all done systematically and you can follow one after another. The Kalyanotsavam commences with Vishwekshayana Aradhana, then Punyavachanam, Ankurarpana, Rakshabandhanam, Agnipadisthapana, Madhuparka Puja, Mahasankalpam, Mangalya Puja, Rajahomam, Mahapurnahuti, Varanamayanam, and Mahanaivedyam, Akshataropana, Chaturveda Parayanam, and ultimately the Mangalarati. These are the various aspects of this Kalyanotsavam. Those that have missed yesterday, but Kalyanotsavam, again for the sake of those devotees also, this Kalyanotsavam is again repeated. This is the Shraddha, this is the Bhakti. That is why God has chosen himself to have this Kalyanotsavam again. Kalyanadbhuta Gatraya Kamitartha Pradayine Pumsam Mohana Rupaya Punya Slokaya Srinivasaya Mangalam.
The God is manifested only to do good to everybody. And in Kali Yuga, he is establishing the Kritayuga Dharma. Let us all contemplate upon Venkatachalapati. Om Namo Venkateshaya. Om Namo Narayanaya. These are the Ashtaksharis. We'll be always chanting these things. Manasa, Vachasa, Karmana. Say, Om Namo Narayanaya. Please, you can also repeat. It's very easy. Om Namo Namo Narayanaya. Narayanaya. Om Namo Namo Venkateshaya. Venkateshaya. Om Namo Narayanaya. Narayanaya. Om Namo Venkateshaya. Venkateshaya. These are the Ashtaksharis. Narayana Ashtakshari, Venkateshwara Ashtakshari. Don't forget these things. We chant all these things. And Bhagavad Ramanuja said, this Ashtakshari is the only source for salvation. Let us all look to the important occasion, the greatest events of the event, Kalyanotsavam of Lord Venkateshwara, the Utsavamurti Malayappa, and Ubhayanancharudu, Sridevi, Bhudevi. He participates with his 2 concerts. Jai Govinda! Govinda. Jai Govinda! Jai Govinda! Jai Govinda. Govinda! Govinda. Govinda! Govinda. Yatavindhave Krishnaryatparamam padam Abhya Anandaraya Sarvattvamadirastravantamahatbhavati sarvasyasya sarvasyanindray Jayati.
पुरोगाणाञ्चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै सप्रथसभां मे गोपाय येदसभ्याः सभासदः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुर्वासता श्रीवैष्णवेभ्यो नमः ताराफलं चन्द्रफलं तदेव विद्याफलं देवफलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रिगुं स्मरामि यत्र योगेश्वरः कृष्णः पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवाणि निर्मतिर्मम कृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जागते पूर्णस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तिके सूत्रं वैखानसम्बन्धे भगवत्कर्मसूचकं नारायणपिता यस्य माता चापि हरिप्रिया ऋग्वादिमुनयः शिष्या तस्मै श्रीविखनसे नमः श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः श्रीमते विखनसे नमः भृगुमरीत्यत्रिगशमेभ्यो नमः भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीत भगवतानुध्यात भगवध्यात्मा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यत अमग्रामन्तु भूतानि पिशाचा प्रेतकुश्चकाः ये चात्र निवसन्ते ते देवता भुवि सन्तत अपहर्पन्तु ये भूता भुवि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छत्माज्ञा हरेः आसनमन्त्रस्य पृथिव्यामेरपिण्डर्षिः सुतरं चन्दः श्रीकूर्मो देवता आसने विनियोगः वृद्धिद्वया कृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता पञ्चधारयमां देवि पवित्रं गुरुचासनम् अशेषजगदाधारमनन्तं कूर्मरूपिणम् आसनस्य विशुद्ध्यर्थम् आत्मानं तं भजे हरिम् अम्मनन्तासनाय नमः यं योगासनाय नमः यं विमलासनाय नमः तं पूर्णासनाय नमः तं ब्रह्म पुनीमहे ब्रह्मा पुनातु नमस्य परब्रह्मार्षिः देवी गायत्री छन्दः प्राणात्मा देवता प्राणायामे विनियोगः ॐ शुभाभ्यां शुभे शोभने अभ्युदयमुहूर्ते श्रीमहाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे भरतखण्डस्य प्राक्दिग्भागे समुद्रतीरे भगवद्भागवताचार्याणां सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिकचान्द्रमानेन प्रभवादेट्टि संवत्सराणां मध्ये श्रीविकारिनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ आश्वेतमासे शुक्लपक्षे पौर्णम्यां सुमतितौ वासरः वासरस्तु भानुवासरयुक्तायां रेवती नक्षत्रयुक्तायां शुभयोग शुभकरण शुभमुहूर्त एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां सुमतितौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोककल्याणार्थं
కళ్యాణ మహోత్సవ కర్మణి శాలా శుద్ధ్యర్థం మండప శుద్ధ్యర్థం ఆహార సంపాదనాంగ ద్రవ్య శుద్ధ్యర్థం సర్వోపకరణ శుద్ధ్యర్థం పుణ్యాః కర్మ కరిష్యే. ఓం ధారాసు సప్తర్షు జమానషేషు సరత్సరిత్స పరిపూరితేషు అపోభిగృహ్ణన్ ప్రతిపాదయిష్యే. గృణోమి దత్తాగం సుశిరగం సుశర్మ పుణ్యతమా అమృత అమృతతమా మేఘ్య మేఘ్యతమా బ్రహ్మ పవిత్రేణ పూతా సూర్యస్య రశ్మిః సర్వతీర్థజలం పుణ్యం పావనం సర్వకారణం విష్ణుపాదోద్భవం శుద్ధం సర్వమంగళదాయన సమృద్ధం యచ్చ మంత్రపూతం సుభావహం కావేరీ తుంగభద్రాజ కృష్ణవేణీ చ గౌతమి భాగీరథీ విఖ్యాత పంచగంగా ప్రకీర్తితా ఊర్జాగ్రరాక్షసాం ఛిందే తత్కర్మ విభాగినః వామర్పయామి కుంభేస్మిన్ సాఫల్యం పరుకర్మసు సముద్భూతాः శాఖాయా పల్లవత్యః పుష్పాన్ కుంభేశ్వరజం సర్వదోషాపముక్తయే నారికేళ సముద్భూతత్రినేత్రః సమ్మదా శిఖయాదిర్గం సర్వం పాపం వీడాంజవేనుదా శ్రీరత్నాని దాసువే సురాజీవిలాభదాః తం భాగం చిత్రమీమహే. శతం వరుణయే సహస్రం యజ్ఞయా పాశావిదధా పురుత్ర దేవ్యో నైంద్ర సవితో దరిష్ణర్విశ్వే దేవాముంచంత మరుదస్య. ఓం వరుణమావాహయామి ప్రచేతసమావాహయామి రక్తాంబర్ధరమావాహయామి యాదస్పతిమావాహయామి గంగాది సర్వతీర్థజలానావాహయామి. వరుణాయ నమః గంగాది సర్వతీర్థజలాయ నమః. ఆసనం పరికల్పయామి. వరుణాయ నమః గంగాది సర్వతీర్థజలాయ నమః. ఆజ్యం సమర్పయామి అర్ఘ్యం సమర్పయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి శోదకేన స్నాపయామి. వరుణాయ నమః ప్రచేతసే నమః రక్తాంబరధరాయ నమః యాదస్పతయే నమః గంగాది సర్వతీర్థజలాయ నమః. పుష్పాణి సమర్పయామి తద్విప్రాసో విపన్యవోజాగం సస్మింధతే కృష్ణాయ పరమం పదం. వరుణాయ నమః గంగాది సర్వతీర్థజలాయ నమః. దివ్యశ్రీ చందనం సమర్పయామి. ఇమే ధూపాసురభినో దివ్యధూపాదివాసితాః భూతాత్ బ్రహ్మ పవిత్రేణ పూతా సూర్యస్య రశ్మిభిః ధూపమాగ్రాపయామి. నామస్మి ప్రథమయా ఋతస్య పూర్ణవేభ్యో అమృతస్య నాభిః ప్రమాదదాదిశి దేవమామః అహమన్నమన్నమసంతమస్మి. దీపం దర్శయామి. ధూపదీపానంతరం శుద్ధాదినం సమర్పయామి. సత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో న ప్రచోదయాతు. ఫలోపహారం నివేదయామి. పానీయం సమర్పయామి. తాంబూలం సమర్పయామి. అనంతరాజాయ సర్వస్వమతిరాత్రోత్తమమహద్భవతి సర్వస్యాప్తే సర్వస్య సర్వమేవ తేనాత్మాతి సర్వం జయతి. నీరాజనం దర్శయామి. సర్వోపచారపూజాం సమర్పయామి. ఆదౌ నిర్విఘ్నేన ప్రసమావాప్త్యర్థం విఘ్నోపచారం కరిష్యే. గోవింద గోవింద In the purification ceremony, Antashuddhi, Bahishshuddhi, that's very important. ఆసనం పరికల్పయామి. వాక్యం సమర్పయామి. అర్ఘ్యం సమర్పయామి. ఆచమనం సమర్పయామి. శుద్ధోదకేన స్నాపయామి. విశ్వక్సేనాయ నమః. శాంతాయ నమః. హరాయ నమః. వితాయ నమః. విజ్ఞానపాయినే నమః. సూత్రవత్యై నమః. జయాయై నమః. Vishwaksena, the commander in chief of Lord Venkateshwara. Special offerings to Vishwaksena. శ్రీశక్సేనాయ నమః. ఉపమాగ్రాపయామి. సూత్రవతీజా శ్రీశక్సేనాయ నమః. సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి. ధూపదీపానంతరం శుద్ధాజనం సమర్పయామి. జ్ఞాయాహి దీపే కృణానో హవ్యదాదయే. హోతా సత్యపరిహిషి నివేదయామి. పానీయం సమర్పయామి. తాంబూలం సమర్పయామి. జ్ఞానందరాజాయ సర్వస్వమతిరాత్రోత్తమమహద్భవతి సర్వస్యాప్తే సర్వస్య
గోవిందా 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 अतो देवावन्तदानतो विच्छतिक्रमे सप्तधामभिः समुत्पतिक्रमे प्रधानविधेयतां समोढवस्यवानं सुदेवविक्रमे विच्छत्रोपादाभ्यः धर्माणि धारयन्ते धर्माणि विच्छतिक्रमे
Vishnupsena is Lord Vishnu in all respects, except Brahmasutram and Srivatsa. कर्मणे स्वस्ति कर्मणे स्वस्ति कर्मणे स्वस्ति नमस्ते नित्यं देवं मित्रधेयन्नास्तु अनुराधार हविषा वर्धयन्तः तदञ्जीवेम शरदस्य वीराः लोक कल्याणार्थं श्री भुवनीलागमे श्री श्रीनिवास वामना प्रीत्यर्थं कल्याण महोत्सव कर्मणि शाला शुद्ध्यर्थं मंडप शुद्ध्यर्थं आहार संपादना द्रव्य शुद्ध्यर्थं सर्वोपकरण शुद्ध्यर्थं पुण्याः वृद्धिर्भवन्तु आब्रवन्तु कर्मरिद्धता वृद्धिर्भवन्तु आब्रवन्तु कर्मरिद्धता वृद्धिर्भवन्तु आब्रवन्तु कर्मरिद्धता वृद्धिः समृद्धिः हम समृद्धि आपो इच्छामयो भवस्तानवोद्येतधातरा महेरणागचक्षसे योगस्य वदमानसस्तस्य भाजयते हरः कुशलीरिव मातरः तस्मादङ्गमामभोगस्य क्षजागजिन्वथा आपो जनकधातुनः हिरण्यवर्णा सुजयपावकायासु जातक्तस्य भोजास्मिन्नः अग्निजागर्धं दिशरे विरूपास्तान आपशक्तस्य न भवन्तु व्यासाको राजा वरुणराजमध्ये नृत्यानुते अभवश्चन्द्रानां मधुश्चितश्चितु योजापावकास्तान आपशक्तस्य न भवन्तु व्यासान् देवानिभिर्मन्ति भक्षय्या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति पृथिवीं मगशान्तन्ति शक्रास्तान आपशक्तस्य भवन्तु शिवेन वाचक्षुषा पश्यता पश्यवजातनुपस्पश तत्त्वचं मे सर्वागो अग्निगो रक्षणतो हवेवामियवच्चाबलमोजधत्ता तदतः सम्प्रगतिरः वनदता हते तस्मादानत्यो नामच्छता वो नामानि सिन्धवः यत्प्रेषिता वरुणेन ताश्री भगो समवर्गता तदा आप्नोदिन्द्रो यदि तस्मादापो अनुत्थना अपकामत्यश्चन्द्रमाना अवीबलतमोहिकम् इन्द्रावश्यक्तिभिर्देवीस्तस्माद्वान्नामवोहितम् एको देवो अप्यतिष्ठच्छन्दमाना कथावसा उदानिशर्महेर्जितस्मादकमुच्यते आपो भद्रा घृतमिदाप आसुरक्तिहोमो विभ्रत्यापगित्ताः तीव्ररसो मधुपचामरन्नम आमा प्राणेन सह वच्चसागन् आयुक्तश्चान्मितवासृणां यामाघोषो गच्छति वान्न आसा मन्ये मे जान अमृतश्चतुर्हि हिरण्यवर्णा अत्रपैन्यदावः आपो हिष्ठामयो भवस्तानवोद्येतधातुना महेरुणाय चक्षुषे योगस्य वदमानसस्तस्य भाजयते हनः कुशलीरिव मातरः तस्मादरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्मथा
आपो जनगच्छाजनः दिविस्वगस्वान्तरिक्षे गधस्व पृथिव्या सम्भव ब्रह्मवत्य समसि ब्रह्मवत्य सायत्वा सुमज्जिनः पवित्रेण विजलधनिः यप्पोदा सपुरानुवा पुनन्दमादेव जनाः पुनन्दमनवधिया पुनन्दविश्व आजवः जातवेद पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीज्यते अग्ने कृत्वा यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विदुरमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनर्देव्यागात् यस्यै भक्ते स्तनवादेतवृद्धाः तजामदन्तश्च धमाद्येषु वयज्ञस्यामपतयोजगीनाम् वैश्वानरस्तिभिर्मा पुनाथो पादप्राणेनेषु रोमयोभोः व्यापृथिवीपदशापयोभिः ऋतावरीयगतिगे मा पुनीताम् जगद्भिः सविदस्त्रिभिः वैहिष्ठैर्देवमन्नभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा पुनता येनापो दिव्यन्नसः येन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमाने दध्येति त्रिभिः सम्भृतगौरसम् सर्वगौसपूतमस्ताति प्रतितं मातरीश्वरा पावमानीर्य अध्येति त्रिभिः सम्भृतगौरसम् तस्मै सरस्वती गृहे क्षीरगोसर्पिर्मधोदकम् पावमाने स्वस्तिगणीः सुजघाहि पयस्वतीः त्रिभिः सम्भृतरसः ब्राह्मणेष्वजगमहितम् पावमानेऽद्यसन्तुनः यमन्दगवथमम् कामान् समर्थयन्तु नः देवैः समाधुताः पावमाने स्वस्तिगणैः सुजघाधिघृतस्तुतः त्रिभिः ब्राह्मणेषु मृदगमहितम् येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनरेतदा तेन शास्त्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रम् ततज्ञानगं हिरण्मयम् तेन ब्रह्मविदभजम् पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीतैः सह मा पुनातो स्वामस्वत्यावर्णः समीक्षा यमराजा प्रबलाभिः पुनार्मा जातवेदाभोज्यन्त्या पुनातो तच्छय्यावृणीमहे गाते यज्ञाय गाते यज्ञपदे दैवी स्वस्तिरस्तुनः सत्यमानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगादुभेढज सन्नो अस्तुभ्युपते सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यान्तिः देवादिर्विजमाद्ययन्तां दक्षिणाय दिशुमासात् पितरमाद्ययन्तां प्रतीच्या दिशिग्रहात् पशवमाद्ययन्तामुदीच्या दिश्या भवोदधयो वनस्पतयो माद्ययन्तामूर्ध्वाजा दिशगज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्माद्ययन्तामतो धारानागैः यो माद्ययन्ताम् अनवर्णीयान् महतो महीयानात्मा गुहाया निहितस्य जन्तोः
कवक्रदं नस्ततिबीजसर्गोदाजप्रसादाय महिमानमीशां सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्ताच्युतः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोकाये सुचरन्ति प्राणा गुहासजा निहिताः सप्त सप्ता अधस्तमुद्रा गजगश्च सर्वेऽस्माच्छन्दन्ते सिन्धव पद्मरूपाः अधश्च विश्वावोर्णसयोरसाच्चयेनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः आदि भौतिक आदि दैविक and आध्यात्मिक शांति. Peace, peace to everybody. Peace to the entire creation. This is the spirit that is being echoed in this ritual. అన్నమయ్య పాట ఆడరు We will listen to Annamacharya composition. Adaru Padaru. The songs are there for every occasion. आडरो पाडरो अप्सरो गणमो आडरो पाडरो
सहनाज्ञा तस्मै कदाचि ब्राह्मणजन्मारजामसि समृद्धिरस्तु अंकुरारोपणम and the saint composer has released his tape with the Kalyanotsavam that takes place in Tirumala temple. स्वस्ति व्यतीतरनर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरधातुनः स्वस्ति द्यावापृथिवीषु केतुनाः स्वस्ति वायुमब्रवामहे स्वस्ति भुवनस्यत्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्ति स्वस्तिजा आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानः अद्य स्वस्ति वैश्वानरवसुरज्ञ स्वस्ति देवावन्तभव स्वस्ति स्वस्ति न रुद्रः हसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति वक्षे रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अभिनेदधि स्वस्ति बन्धामनोषधे वसूर्याचन्द्रमसा विवा पुनर्ददाज्ञातासंज्ञामेमहे स्वद्वयनश्चमरेणदे महद्भूतं वायदं देवतानाम् असरक्षमिन्द्रायं सुखस्तो प्रत्यसोदामविवादो हेम अमुहमुजामाङ्गिरा सञ्जयन्य स्वस्याख्येयं मनसा सदाक्ष्यम् प्रकाशवाणीशरणं प्रपद्ये स्वस्तितं माधे स्वभायन्न अस्तु सौभाग्यं सर्वोपचारपूजां समर्पयामि वाद्यं
ओम ध्रुवन्ते राजा वरुण ध्रुवन्ते बृहस्पतिः चाग्निस्वभाकुन्धारजतां सर्वदैवाभिषाचलिः इन्द्रैरेहध्रुवरुचिराष्ट्रमुखारजा अभिधिवृक्षः कृष्णः अपः क्षेत्राणि सञ्जयन् इन्द्रयेणमधीधरते ध्रुवन् हविषा अस्मै देवाधिब्रवन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः ॐ ध्रुवन्ते राजा वरुण ध्रुवन्ते बृहस्पतिः ध्रुवन्ते इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं भारगता ध्रुवां मेदिनी देवी वसुन्धराश्चादेवी पार्वती ब्रह्मवन्दरत्रिणां कर्मणः इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वातेन तेन रक्षा रक्षाबन्धनमुहूर्त सुमुहूर्तस्तित्यनुगृह्णन्तो सुमुहूर्तमुहूर्तो गोविन्दा गोविन्दा గోవింద गोविन्दा గోవింద सर्वमेव तेना सर्वं जयति గోవింద 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 అన్నమయ్య పాట అన్నమయ్య పాట ఆదిమూలమితుడు another song, Annamacharya composition. Let us listen to the sacred melodies of the same composer, Annamacharya. ఆదిమూలమే మాకు అంగరక్ష
Annamacharya says that Lord is everything to us. Lord himself has declared that I am everything to you. Now Agni Pratisthapana is going on. The real Karma Sakshi, the sun rises sunset, the moon rises sunset, but Agni will be always seen. The sun and moon will be there, but not be seen. But Sarvakara Sarvavastara, we can see Agni. That's why for everything we witness, we will say Agni Sakshiga, Agni Sakshiga. Srinivasa Kalyanam, Agni Sakshiga Sautu. Agni is the witness for the Kalyana of Lord Venkateshwara.